गुड आफ्टरनून सगळी कशी हाय न्हू बरी आमी हाय थंय बरी आतां थंय भायर ते मातशें काम आहाय 2-3 सो तेका लागून वयता ओके मागीर मेळटा तुमकां चिकू गेलो चिकू व्हरपा नाहलोलें आयज वयता क्लिनींग करपा तेका लागून चिकू व्हरपा नाहलोलें आतां आपूण रडटा येवपा फ्रेंडांक घेवन वचपा आहलोलें हांव ते येतोलें सो तेका लागून लेट भायर सरलें सो तेका घेवन वचपा आहलोलें आनी कोन्ना आहलोलें हांव मागीर रडटा तो खूंय वयता काय म्हणून आपूण हांव व्हरोना काय हूंय मास्ती म्हणलें चल तूं यो बराबर थिंगा मातशें रूम क्लीन करून जाय कित्याक मागीर रूमान आल्तार आहा न्हू मागीर साहेब माय आहा न्हू थिंगा दिसा गेलें तेन्ना रूम क्लीन करून नाय आनी हांवें कॉमेंट्स म्हण एटलीस्ट हांव थिंगा ना जाल्यार सायबीनी तरी मेळ वतून दवरपा बरो न्हू तेका लागून ते क्लीन करून जाय म्हणून आयज आतां वयता आनी एकलें वयता म्हणून फ्रेंडां सांगिल्लें तूं यो गो म्हणलें तें बरें येता म्हणून लागलें आनी वो आतां रडटा आतां आपूण येता खंय हांवें जाल्यार बरें चल सगळीं या म्हणलें आनी थंय भायर सरता आतां आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके गायज आमी थंय पावली आनी आतां हांव आल्तार क्लीन करता आमकां फेस्तान हांव आसपाना न्हू हिंगा त्या सायबीन मेळे हितून दवरपा म्हाका नाका सो तेका लागून आतां आल्तार पुसता बाबा आहा तेशी खेळटा ओके मागीर मेळटा रस बरी येयलें आतां तकली बकली जोड जाल्या अशें आमगे कोणी फॅमिली बॅन येयत जाल्यार न्हू थिंगा तशें तें मॅफी आहा तेन्ना बरें जाता मॅफी ना जाल्यार अशें तें फेसान कितें खावपा येयलें आयस्क्रीम ओके तें बरें रायस आनी तें केलां तूं फोटो काडटा आयज आमी येयल्ले हेचे शॉपिंगेक नुवें पडलां थिंगा गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल सगळीं कशी हाय तुमी हाय न्हू बरी आमी हाय सगळीं बरी आनी आतां हांवें बाबागे रोप काडला फेस्त पावलें न्हू ऑक्टोबरान आमगे फेस्त आनी 8 तारीख सायबिणीक गे फेस्त सो कितें तेका हाका काड न्हू फॉर्मल तेका जायना सो हांवें आतां तेगे न्हू थोडोसो रोप काडला फॉर्मल थोडे हाय ते एकूय पाटी घालूं ना दाखय तुमकां सोग मोस्टली ने हाय 1-2 पाटी घायले आसतले मिसा ते दोन हाय ते घालूंक ना आतां ते काडल्या कोणाकूय दिवपाक कशें धरून काय फायदो ना न्हू बाब व्हड जाला आतां आनी आतां फेस्ता लागून हांवें तेका रोप सोदतालें हांव आतां फेस्ता ना जाल्यार मागीर म्हाका घेवपा जाय न्हू तेका लागून सो दाखय तुमकां हें कितें गे केवलें सो दाखय तुमकां एक बुस्कोट जे यूजू करूं नाय आनी खंयचे काडल्या येते आतां घेवन बसला हेचे सगळे ओके दाखयता हांवें तुमकां आतां दाखयता ओके फर्स्ट आहा तो हो 0 मंथ ओके 0 मंथ म्हणल्यार म्हाका वर्साक बायन हो जातालो वर्साक बरें बी कित्याक तो बारीक आहलो न्हू चेन हायना आहलो न्हू सो हो एक मागीर हा दुसरो हांव तेका डार्क शेडू घेतालें लायट शेड घेयनाहलें स्टार्टींग कित्याक हूंय गेली न्हू सो बाबा लायता बी तेन्ना न्हू तो आगाचेर उडयतालो लायट कलर आहा तेन्ना रोखडे हायलायट जाताले न्हू लायट कलर्स सो तेका लागून हांव डार्क कलर शेड घेता तेका मोस्टली आनी ब्लू कलर बाबा म्हळ्यार ब्लू न्हू मागीर सेकेंड वन बाबा गेलो वचो सेकेंड वन हो तेगे थर्ड वन fourth one
5th वन वायट ताका चड घेयलोले तेन्ना कित्या तरी घेयलो ताका वायट कलर 5th 6th वन हो ताका 2 पाटी ना जाल्यार हय 2 पाटी मॅक्सिमम 2 पाटी घायला हो पिंक कलर 6th वन 7th वन हय मॅक्सिमम 2 पाटी घायला आसा ताका मिसा वता तेन्ना फॉर्मल घालताले ते बेश्टे घालून नाजाल्यार ताका फॉर्मल स्टार्टींग सुद्दां फॉर्मलू घेयल ताका अशें मिसा व्हरपाक 7th वन 8th वन हो आनी हाडलोलो एक पाटी घायला आसतली एकू पाटी काय घालूंकूय ना जाल्यार म्हाका खबर ना हो 8th वन 9th वन हे फॉर्मलूच काडल्या 9th वन फॉर्मल आनी बेश्टे अशें गारांत घालताले म्हळ्यार खंय पणजे पणजे व्हरताले ते हांवें ऑलरेडी दिले ओके 8th वनाचो हो आतां आनी हो एक खातो 9th वन 9th वन प्लस आनी एक आहा मातसो घालून चोयलो ताका मातसो जात तो सो हांवें तो दवरला जात म्हणून मातसो घालूंक मेळटा एक पाटी तरी घालून ताका तो मागीर हें करता म्हणून सो तूं फास्ट व्हडलो जालो बाप कसो दिसता ताका आतां 3 वर्सां खंय गेल न्हू आमी दिसता की 2 वर्सांचो तो दिसता 3 सांगत न्हू जाल्यार थोडी बिलीवू करना की तो 3 इयर्साचो म्हण ती तांकां दिसता तो 4 वर्सांचो 4.5 5 वर्सांचो दिसता तांकां नको युट्यूबाचेर तुमी धाकटो दिसता व्हडलो दिसता खबर ना पूण फेस टू फेस कोणें अशें मेळ्ळी न्हू तेचो एकली बाजारान एकली बायल मेळ्ळली युट्यूबाची न्हू ती म्हाजी ती नॉर्मल तो उलयता ते चोवन ती फुड्यान येयला ताका वर्सां कितू काय म्हणून बाबा तालिगांव मॉलान गेला तेन्ना असं 3 म्हणलें नर्सरीक आतां रिसंटली घायला जस्ट 3 काय हे जोकींग काय जाल्यार आय एम नॉट जोकींग इज जस्ट 3 म्हणलें ना फ्रॉम दीस इयर ही इज गोईंग फॉर नर्सरी म्हणलें दिसना म्हणून लागला आनी ती गुजराती मेवलो ती गुजराती ती बायल आनी दिसना म्हणून लागला बाब तुगेली तूं धाकटो म्हणून दिसता मातसो या तो मातसो लांब आहा म्हणलें लांब आहा मातशें आमगे म्हणलें आवय लांब आहा मेफी लांब गोवय लांब आहा म्हणलें उलोवपा बी बरी आहलो गुजराती जावन मागीर लांब आहा म्हणलें सो तोय ती तसो म्हणलें इतू फास्ट अशें न्हू भुरगीं इतू फास्ट 3 इयर्स जाले काय कळोंकूच ना दो आहलो कालू जालो कसो इतू फास्ट बेगीन ना व्हडलो जाला आनी आयज सेकेंड डे वेलेगीन सॅमाचे नोयेन सो आयज हांव मिसा वचोना शिड्डोना मिसा गेलो न्हू फ्रेंडा बाराबर आयज हांव शिड्डोना मिसा वचोना मागीर तकली जोड जालोली आहली सो आयज हांव मातयेन न्हांवला जोडी सामकी जोड जालोली नोयेंगा गेलोली आमी लादिनी सॅमाचे लादिनी तेच कोता न्हू लादिनी आसा थिंग गेलो थिंगा वयतले म्हणून चिंतलें पयलीं हें केलें न्हू म्हाका मिसा कसो पावोना जोड जालो म्हण तकली सो थिंगसा हांवें कांय शूट करून आनी कांय शूट करपा ना आनी हेचो कितें इंट्रस्टींग ब्लॉग आहा जाल्यारूय शूट करतलें सो हांवें म्हणलें आतां मामीक म्हणलें आनी 2 तारीख स्कॉल कॉमेस न्हू बाबा गेली मागीर डॅडी युनिफॉर्म तेगे फेर मारपाक सोदतालो पॅन्ट तेगे एक पॅन्ट मेळ्ळी एक पॅन्ट मेळना जालें सो डॅडी म्हणून तेगे रोपान रोप सगळो मॅच जाल्लो घोडी मारून आहलो ह्या दिसांनी रोपाक सो जाणांचें मातशें तें जायन तें रोप काडू म्हण मामी तें फेस्ता रेडी कर म्हणून मागीर जायन न्हू आकाश आहा काय ना तेचूय ते कडे मागीर फेस्ता प्रॉब्लम नाका न्हू झोपतात मागीर येते जाता तशें तितून फुगोट्यो बी आयक येता 5 दिसांचो गणपती बुडयता ताका लागून तें आनी मागीर आतां रोप काडले केलो तेगे युनिफॉर्म बी फेर मारपाक दिलां डॅडीक आनी डॅडी मारता फेर बी आमगेले सगल्यांचे तोच मारता सो ते फेर मारून रेडी करता सगळे तेगे स्कॉलाचे आनी आयज जाल्यार हाल्या तुका एकूच दीस हॉलिडे म्हणल्यार सो हा ओके सो हाल्या चोयतलें हाल्या म्हाका 2-3 काम आहाय आयज आतां एंडींग घेता ओके आयचो ब्लॉग चोयलो न्हू मी सिंपल व्हडलेशें कांय ना थोडेशें कितें आहा तें तुमकां शूट केला तें शेअर केला गेले विकान आमी थंयच्यान गेलो ते आहलोले सो ते तुमी एड केला स्टार्टींग आनी आफ्टर 1 वीक काल क्लिपिंग काडलो पळय ती
चोयल तुमी आनी तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी कमेंट करून सांगाय कसो दिसलो तो आनी न्यू हा जाल्यार सबस्क्रायब करूं विसरो नाका मेळची नेक्स्ट व्लॉगान विथ न्यू ऑल द व्लॉग येता चोवया नेव ओके टिल देन बाय गायज.